मेरे अमल काए ते तू कह दिता है हो के रहना पुत्र बच जाएगा, लेकिन मेरे को ते जुदाई पै जाएगी ना। फरमाया पैगंबर दी मां गम ना कर, बस थोड़ा जिहा सबर इंतजार करना, फिर वेख तेरा रब तेरी ते तेरे पुत्र दी मुलाकात भी किस तरह करवांदा है। नबी दरियाए नील दियां मौजां विच रुड़ पे। आए हाय अल्लाह गालिब हिकमत वाले मेरिया भाइया मेरिया वीरा, संदूक को बक्सा लकड़ दा रुड़दा रुड़दा अगे दरियाए नील विचों हाकिमे वक्त ने बादशाह वक्त ने जी फिरौन ने अपने घर वाल भी झील बनाई है, नहर निकाली हुई है जड़ी उदे महल वाल जा रही है। अल्लाह दी कुदरत नल हवा दे जरिए पानी दियां लहरां ने बक्से दा रुख मोड़ के जनाब नमरूद दे महल वाल कर दिता। फिरौन दे महल वाल हो गया, फिरौन दे महल वाल बक्सा रुड़दा गया। जदों बादशाह दे महल कोल गया ते जनाब हवा दे जरिए लहरां दे जरिए पानी ने घुमण घेड़ा मारना शुरू कर दिता। हाय हाय घुमण पंजाबी घुमण घेरा समझ कपर चक्कर लगाना। हाँ लहरे लहरे जब हवा पलती चक्कर लगाती है, बाद मकाम पर ऐसा भी होता है जी। रब अपने कलीम नू किस तरह बचा रहे है, घुमण घेरियां विच बक्सा आ गया। हाँ हाँ उत्ते महल दे चबूतरे ते चौबारे ते पालकी विच खलो के अल्लाह अकबर नमरूद फिरौन दी जोजा, फिरौन दी जोजा वक्त हाकिम दी जोजा हजरत जुनाबिया आसिया अलैहिस्सलाम। तको ना अल्लाह कहंदे मैं मंदियां दे घर चंगे चंगियां दे घर मंदे। खामद खुदाई दा दावा करन वाला, अल्लाह नाल टक्कर करन वाला जी, लोगां कोल झूठे सजदे करवाण वाला, मुनकर खुदा दा लेकिन उदे निकाह विच रहन वाली जनाबे आसिया पाक अल्लाह दी वलिया वे, अल्लाह की वलिया। अल्लाह तकिया महल दे नीचे पानी विच तैला विच नहर विच चश्मे विच बक्सा घुमण घेरे पिया खांदे। आवाज दे के कहंदी है मेरे सरताज जरा वेखो ते सही ना कोई चीज आई है। दौड़ाया सिपाहियां नू पहरेदारां नू पानी विचों बक्सा पकड़ो। जदों पकड़ के ले आंदा खोलिया ते बड़ी प्यारी सूरत वाला बच्चा। हाय 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 बड़ी प्यारी सूरत वाला बच्चा हैरान कुन हो गया। वक्त हाकिम फिरौन सोचन लग पिया एक ही हो गया वे, हाय बच्चा किधरों आ गया। अन करीब सी कि ओदे दिल विच बात गुजरदी हाँ कि शायद कोई होई होवे बात किस तरह, क्योंकि हालात तो बिगड़े होए सन्ना कि इनू भी कत्ल कर दिता जाए। लेकिन दरम्यान विच बीबी आसी आ गई है मेरे शोहर ज्यादती ना कर तक ना। अल्लाह ने कितना अरसा होए औलाद नहीं दी, शायद साढ़े ते करम नवाजी हो गई है, मेहरबानी हो गई है। औलाद जे कोई नहीं चल असी नू अपना पुत्र बना के रख लेने। अल्लाह अकबर बात गुजर गई जनाब। ये बात तय हो गई। माई साहबा ने जनाबे यूसुफ पाक नू अपनी जनाबे मूसा पाक नू अपनी गोद विच ले लिता। दिन चल दे गए। अल्लाह अकबर हुण कौन बच्चा चंद दिनां दा है, कौन दे पालन दा सबब बनेगा। एक औरत नू बुला लो, दूजी नू बुला लो, तीजी नू बुला लो, औरतां जड़ियां दुध दे सकदियां ने। लेकिन जो भी आए कलीमुल्ला इनकार कर देन, कलीमुल्ला इनकार कर देन। पता कीता कलीमुल्ला दी मां नू भी बुलाया गया, आ गईयां। अल्लाह अकबर कुदरत दी आवाज आई मेरे कलीम दी मां क्या नहीं सी तेरा रब बड़ा कादिर करीम है। क्या नहीं सी चंद दिना नहीं जुदाई है, घबरा नहीं तक तेरा रब करदा की। अल्लाह अल्लाह तेरा बड़ा बेनियाज है, अल्लाह तेरा बड़ा करीम है, अल्लाह तेरा बड़ा कादिर है। तक ना हुंदा की है। अल्लाह अकबर कलीमुल्ला दी मां दा दुध आपने नोश फरमा अपनी वालदा दा। हुण ड्यूटी की लग गई। कलीमुल्ला दी मां सवेरे आने शाम तक सोने कोल रहना में। हाय हाय
سزا بھی ہے امتحان بھی ہے اللہ کہندا میں اپنے بندیاں نو آزماؤنا وا جدوں میری آزمائش وچ پاس ہو جان پھر میں وڈیاں عزتاں دینا وا وڈے مقام دینا وا وڈیاں شاناں تو نوازنے رب تعالیٰ نے کیا کلیم دی ماں بس تھوڑی عرصہ جدائی ہے دن نال روے گی رات دی جدائی پہ جائے گی غم نہ کر تک اے جدی جدائی وچ اتنا کچھ سہنی پئیں تک تیرا رب تیرے پتر نو مقام کی دین والا وے ہائے ہائے اے سونا ہووے ایک زمانہ آئے گا آدم تو لے کے کملی والے تیکر نبیاں کل جبریل آئے گا پر انہاں وچوں ایک تیرا سونا شان والا ہے جنوں کو تور تے بلا کے میں آپ کلام کرانگا منہم من کلم اللہ بازیاں نو بازیاں تے درجے دیتے تے کوئی ہے جائے جدے نال خود ڈائریکٹ کلام کیتا ہے خود کلام کیتا ہے واہ شانہ والے نبی واہ عظمتہ والے نبی واہ رفعتہ والے نبی آئے آئے بعض روایات وچ آندا ہے انج بھی ہویا ایک دن جناب چھوٹی عمرے کلیم اللہ پہ کھیڈ دینے جی فرعون نو شک پہ گیا کیوں انہیں چکیا کلیم اللہ نے فرعون دی داڑھی وچ ہاتھ پا لیتا ہن او وڈا مردے چھڑاندا پیا کلیم اللہ چھوڑ دے نہیں بے انہوں شک پہ گیا ہے بچہ کدھری ہوئی انہوے بیوی نال جھگڑا ہو گیا آسیہ میں انہوں نہیں چھوڑنا انہیں کیا کچھ ترس کھانا معصومے کی بیا کہنا میں انہیں کیا نہیں میری بصارت کہندی ہے میرا عقل کہندہ ہے کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہاں انہیں کیا نہیں عام بچہ ہے بچیاں دی فطرت ہوندی ہے انہیں کیا میں جاننا پر ایڈا ڈاڈا ہاتھ کوئی اور نہیں پا سکدا وہی پا سکدا ہے جدے وچ 100 مرداں دی طاقت ہوے اللہ رحمان جو کہہ رہا ہے کہ عام مرد میں ایک مرد کی طاقت ہے جو میرا نبی ہوتا ہے اس کے اندر 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم خندق کے موقع پر کئی دن ہو گئے ہیں چٹان ٹوٹ نہیں رہی بھوک سے افلاس کی وجہ سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہم ویسے بھی کمزور ہیں پانی نہیں مل رہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے زور لگا رہے ہیں یہ چٹان ٹوٹتی نہیں رسول اللہ نے کہا گدان مجھے دیجئے آئے آئے صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے گدان اٹھا کر ایک ہی ضرب جب چٹان پر لڑائی تو وہ پھیتے پھیتے ہو کر ایسے ریزہ ہو گئی اللہ پیغمبر کی طاقت نبی کی طاقت اللہ اکبر غم نہ کر فکر نہ کر انہیں کیا نہیں تو لکھ دلیلاں دے میں لکھ تسلیاں اور ماں تے تسلیاں دے دی ہے نا ماں کی فطرت میں ہے جب میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو باپ تو کہتا ہے نہیں اس نے غلط ماں پھر تسلی دیتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہو گیا نا بچہ ہے نا اسے کیا پتا ہے آئے انہیں کیا نہیں بڑا اعتبار کیتا ہے لیکن اس حرکت تو بعد نہیں ہو سکتا انہیں کیا اچھا میں ٹرائی کرنا ہے اگر بچہ پتا چل جائے گا بچوں کا کام ہوتا ہے انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی اچھے برے کی چنگے مندے کی ہاں جی سنیے نا آئے ہائے انہیں جناب انگار کو لے آ کے رکھ دیتے انہیں کہ اجے بچہ ہوئے گا تے انہوں کوئی تمیز نہیں آگ وچ بھی ہاتھ پائے گا لے لوے گا اللہ اکبر اب آواز آئی میرے کلیم تھی ان آزمائش آ گئی جے تو اگ ول نہ گیا بے ایمان نو شک بہ جائے گا ہن کرنا ہی کلیم اللہ نے او جڑا رب تندور وچ محفوظ رکھ سکتا ہے او جڑا رب جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو نمرودیاں دی اگ وچ محفوظ رکھ سکتا ہے ادھر بھی رکھ سکتا ہے لیکن اللہ کی یہ آزمائش ہے یہ جاننا اللہ کہتا ہے کبھی ہم نقصان بھی دے دیتے ہیں کلیم اللہ نے اگ دا کولا بلدا ہویا چک کے ہاتھ وچ اپنے منہ وچ پا لیتا جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے کوئی چیز منہ وچ پا لینا کلیم اللہ نے پایا اسے پان دی وجہ تو کلیم اللہ دی زبان بچپن میں تھوتھیلی بھی ہو گئی کچھ جل بھی گئی ہاں اب کیا ہو گیا مصیبت ٹل گئی آسیہ کہندی ہے تکیا نہیں جے سمجھدار ہویا کدے بچیاں بھی اگ منہ وچ پائی ہے ہاں تیرا شک غلط ہے
اب یہ زبان بھی تھوڑی سی جل گئی، پیغمبر تو تیلے بھی ہو گئے، تبھی تو اللہ کے کلیم دعا کرتی اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے مالک، جب میں لوگوں کے درمیان بات کرتا ہوں میری زبان کچھ تو تیلی ہے، کچھ لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بات لفظ کچھ بولنا اور ہوتا ہے کچھ اور نکلتا ہے۔ اے میرے مالکا مہربانی فرمانا میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دے، ہائے ہائے اتنی کشش پیدا کر دے کہ تیرا کلیم جب بولے بات لوگوں کے دلوں کو چیرتی ہوئی نکل جائے۔ آئے قربان جاواں قدرت دی آواز آئی سجنا اے تیری ادا تیرا بولنا تیرے رب نو جو پسند ہے۔ آئے آئے سوڑیاں کوئی منے یا نہ منے، اوے سجنا میں آزمائے میری آزمائش بھی تیری زبان جلی ہے، دنیا کی جانے تیرا بولنا تیرے رب نو کتنا چنگا لگ دے۔ ساری دنیا کہندی ہے انج بول دے لیکن کنوں کی بتاوے جدو بچہ تھوتیلی زبان بول دے ماں نو کیڈی چنگی لگ دی ہے۔ اے تے ماں تے پتر ہی جان دے نے نا۔ او میرے سونے نبی میں 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنے لوگاں نو کی پتا ہوئے کلیم تیرا تھوتھیلا بولنا تیرے رب نو کیڈا چنگا لگ دے، او تیرے رب نو کیڈا پیار آوندا ہے۔ ہاں کتنا پیار آوندا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عذاب آیا فرعون پر، سارا لشکر دریا میں تباہ ہو گیا، لیکن پانی دی طوفان کولوں عذاب کولوں اللہ نے فرعون دی دربار دا ایک مشیر سی انہوں بچا لیتا۔ حضرت کلیم اللہ نے عرض کی تھی مولا انہوں ماریا نہیں، فرمایا ماراں گا پر پانی دی ڈاڈی موت نہیں ماراں گا۔ یا اللہ کیوں بچا لیتا بھی؟ فرمایا سجنا اے بندہ کدے کدے فرعون دے دربار وچ تیری طرح آسا سوٹا لے کے کھلو کے تیری طرز وچ تھوتیلی زبان وچ تیری نقل اوقات کے تقریر کردا سی، اتاردا تیری نقل سی، ٹھٹھا تے مذاق بنادا سی، فرعون نو خوش کردا سی، لیکن سجنا نقل جو تیری اتاردا سی تیرے رب نو دی نقل نال بھی پیار ہے۔ کلیم ماروں گا اسے بھی لیکن پانی کی موت نہیں ماروں گا، مجھے پیار آ گیا کیونکہ نقل جو تیری اتارتا ہے، تیری نقل اتارتا ہے۔ اللہ نقل اتارنے والے سے بھی اللہ کو پیار ہے۔ اب بتائیے اپنے معبود سے کتنا پیار ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت خدا کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے اور قیامت تک مومنین کے لیے ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، مزید گفتگو اگلے جمعے۔